Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun takok kalapai ahad bajian ahad sementara semakin terakhir. Sementara insyaallah bagi pagi boleh sama arena bulan Maulud insyaallah. Tapi kita pagi tanggal apa kita pagi. Ahad datang mereka dan gue tak bisa ahad boleh dan gue ampun mangkat. Perai nakar boleh, perai pas ben makat ka umroh. Insyaallah Nabi ampun kandanga bada kabar lagi. Faslun malu jinayatil abdi yata'allaqu bi raqabatihi. Tining artah lanyalana budak yata'allaqu bi raqabatihi. Paneka aku mantong pon apa malu jinayatil abdi bi raqabatihi kalaban azzat bi raqabatihi kalaban azzat kalaban patana budak mere bilanya lah orang mon la nyala penikah wajib majar diyat. Menurut tafsir sampun terangkan yang ada mon syibhu amdin atau khata wajib majar diyat. Sedangkan budak mon la nyala budak penikah kan kudu majar diyat juga. Sedangkan budak tak andi arta. Budak menika tak andi arta punten. Lamun budak menika andi arta, maka artana ikan andi hustena. Jadi budak tak andi arta. Lamun budak orang ngeri beri dah ke budak, maka andi hustena. Lamun budak menika atekeng ibrin izin ben hustena, maka andi hustena. Lah, semakin budak lah nyala. Nabra orang mati. Panikah pada rumah? La. Panikah ia ta'allaqu bi raqabatihi. Aku mantong dak ka zat budak panikah. Dari saya maksud aku mantong ka zat budak. Saya maksud engki panikah budak panikah serena iku mantongin kalau ben artah jinayana budak, maka budak panikah kau dijual. Jadi jual pas arkena budak menika pamajar jinayana budak menika. Menika saya maksud dia ta'allaqu bi raqabatihi. Wa li sayyidihi bay'uhu laha. Tegak kalau pai boleh yang malam Jumat tanggal tanggal 5 bulan Maulud Haji ijazah kubra ya torna saja kanggo ijazah kubra. Wa li sayyidihi ban banagai kandi khustana budak bay'uhu tining ajual budak laha ka angku jinayah.
wa fida'uhu bil aqalli min qimatihi wa arshiha. Wali sayyidihi ban pane kai kan di kustana budak bai'uhu laha tining ajual budak laha kan ko jinaya wa fida'uhu ban nepus budak bil aqalli kalau ban serbi sakone min qimatihi dari arkana budak war syihaban arsyah jinayah. Jadi pani ka saya maksud ibri pemilihan kustana. Jadi bisa mereka budak sampean ni kalau nyala. Jadi imma budak ni ka ijual pas pesen ada ki ibaki dah ka. Oh imma tepus. Jadi saya maksud tepus kusten saya majar. Jadi budak pani ka tetap jadi budak tapi kusten saya nepus saya ganteen dengan. Saumpamana budak pani ka kan kau landik budak lah nyala. Kan budak pani ka kau tu jual. Lah saumpamana tan kau lagi eman gula maka dari pesen sampai antibi. Ini kan saya maksud nepus. Jadi dari pesen kuster kan. Ki mukhayyar terserah saya ke emas saya mau umpama ki iman kebudakan ki tepus. Wafil qadimi bi arshiha ban dalam qaul qadim bi arshiha kalaban arsyah jinayah. ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهار ولا يتعلق بنت أكمن تون قنapa malul jinayah bizimmatihi kalaban tangkungna budak ma raqabatihi asartana azzat budak fil azharihi dalam pendapat lebih zahir. Jadi pada hak si akuman tong dak ke budak bi raqabatihi pada hak si akuman tong dak ke budak bi zimmatihi. Ini kepada dua macam. Lamun umpamana si aku mantong dak ke budak bi raqabatihi maka panika aku mantong dak ke azzat. Dak ke azzat budak panika. Lamun bi zimmatihi maka panika tak ijual budak panika. Tapi identik kan martikana. Jadi lamun umpamana martika maka isoro alakoh isoro adhekeng isoro akasab pada ki majerin kanika pitana mun sebidhimatihi walau fadahu thumma jana salamahu lil bai'i aw fadahu walau fadahu ban lamun nepus pasara kustehu da ke budak thumma jana maka gara-gara lanyala pasara budak salamahu maka masra'akina pasara kustehu da ke budak lil bai'i da ka acual beli aw fadahu adawana nepus pasara kustehu da ke budak walau jana thaniyan ban lamun lanyala pasara budak thaniyan di dukalena qabla al-fida'i sebeluna nepus ba'ahu fiha maka acualah pasara kustehu da ke budak fiha dalam ya aw fadahu adawana nepus pasara kustehu da ke budak bil aqalli kalaban selebih sakone min qimatihi dari arkana budak wal arsyaini bad dua arsy. Wa fil qadimi bani dalam qadim bil arsyaini kalaban dua arsy. Walau a'taqahu aw ba'ahu wa sahnahuma balamun amartikaki pasara budak pasara kusteh dak ke budak aw ba'ahu atau jual pasara kusteh dak ke budak wa sahahnahuma ban angasaki pasara kaula dak ke keduana ya takban baik amartikaki ban jual au qatalahu fafadahu bil aqalli au qatalahu atau mata pasara kusteh dak ke budak padahu maka nepus pasara kusteh budak ke budak
bil aqalli kalaban lebih sakoni dari arkanah ban arsh. Waqila al-qawlani waqila ban tubaki al-qawlani tining dua tabu panika maujud. Walau haraba ban lamun buru basar budak atau mata adon mata basar budak bari asayyiduhu maka lepar basar kustana budak. Illa idza talabah illa idza tuliba famana'ahu kecuali lamun pentah basara kustah famana'ahu maka bahnyek basara kustah hudaka orang yang seminta. Walau ikhtarul fida'aban lamun milih basara kustah dakar tepusan fal asahu maka tining pada basar bi sahih anna lahu ruju'ah panika saungkuna lahu panika andi kustah ruju'ah panapa abali wa taslimahu ban nyara'aki budak wa yufdi umma waladihi ban wa yafdi umma waladihi ban nepusa basara kustah umma waladihi daka budak ummul walata kustah bil aqalli kalaban serbi saqani wa qila al qawlani wa jinayatuha kawahidatin fil azhari wa jinayatuha bantini banyak-banyak jinayanah umul walad kawahidatin banyak akatnya situng fil azhari dan berapa serbi tahir faslun fil janin. Bismillahirrahmanirrahim. Ababus salam wal qardi wal rahan. Jadi panika banyak-banyak bab salam, akad tempaan, wal qardi ban otang, wal rahni ban gadian. An Ibn Abbasin qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabu besar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tadak ke Madinah wa hum yusrifuna bantining orang ahli Madinah yusrifuna panikan nempah pasera orang ahli Madinah fi thimari dalam banyak-banyak buah as-sanatah nang isa tahun wa sanataini bandu tahun. Faqala maka dawu besar kanjeng Nabi man aslafah fi thamarin fal yusrif fi kailin ma'lumin. Sining pasara orang aslafah panika nempa pasara man fi samarin ida dalam buah-buahan fal yusrif maka becik nempa pasara man fi kailin ma'lumin dalam kolaken sekau ningin wa waznil ma'lumin ban tempengan sekau ningin ila ajalin ma'lumin dak tempo sekau ningin muttafaqun alaih. Tempaan panika baik mausufin fi zimmah ajual barang setak tangaleen tapi saya fatin neneng tanggungan orang saya jual orang mun meleh panika kan kudu tada gharar kudu tada ketipuan maka dari panika barang saya jual kudu itengaleen kudu isakseen. Tamun umpamana tak isakseen maka hukum tak kenging. Jadi ajual barang seesefatin panika tak tangalen ni waktu akad. Cuma esefatin senika panika ekinging aki nenang dalam syariat Islam ban inyamain
akad salam, akad tempaan panika rukhsah. Jadi kena kemurahan dari Kanjeng Nabi. Jadi pada kalaban bai'ul araya, pada kalaban jual araya, pada lain-lain agak bisa. Jadi panika mereka anggap mustathna, lain dari sebiasana. Sebiasana tak genging, tapi panika ikenging lagi karena ika buto. Jadi ikenging lagi ajual sesuatu setai tengah leen, lamun isefatin neng waktuna akad. Jadi kaulah melia nempak ada kesampian betoh betah seokorna sekian atau kaulah nempak genteng dek kesampian genteng rampenang genteng sebenika atau kaulah nempak kalampi dek kesampian kalampi hem ukuran SL ila akhirih. Jadi kan to kudu disebut kudu isefatin nang waktuna akad. Karena panika akad gharar, akad ketebuan, juwiza lil hajah, ikingingaki kaangkui hajat, artinya rukhsah, maka dari panika akad salam andi hukum-hukum tertentu tak pada kalaban baik. Yantarana kudu seraki pesenan nang waktu nang tempat. Jadi kena thamanah arkena naqd. Di seumpamana kaula nempa kalampi SL ban samanika semacam nang waktu sebulan panika kudu seraki jak sampun apa pesena. Jadi pas panika kudu ikauningin jak sebulan, jak 2 bulan, sepenapa seminggu ban saare ila akhirih. Pas kudu saya tempa, kudu bareng selakar bedah neng iwaktuna perjanjian panika. Di seumpamana nempa apao rekan neng iwaktu beni musim apao kati semakin rekan panika semakin pon beda musim. Di musim semakin panika tak musim pao maka panika tak genging. Atau nempa bareng sesuatu ya'izzu wujuduhu. Setada berengah agar dia nempa bawa bernina dengan waktu musim atau na ya'izzu wujuduhu semelarat badana. Ti nempa berlian sepada benyor masalan dekan. Mereka melarat kan dekan. Di sini ketada tak bisa tak sah. Jadi intinya yang kita nikah tempaan akad gharar, akad ketepuan, juwiza lil hajah. Ikingaki karena hajat. Jadi benika ibaratnya maki rukhsah. Jadi kudu bareng sesuatu para penyamana setak pamasak kalaban apoi juga. Ben barang tak campur kalaban barang-barang lain. Soalnya penikah takok mi pesanan tak pada. Di antara situng ke situng penikah takok tak pada. Jadi masalah jajan penikah masak kalaban apoi. Situng apa penikah mata, situng apa penikah gerang. Jadi penikah bisa andi boleki pertengkaran deki ibudi. Boni kan ada ni kan kuda tak. Jadi kantong. Pas barang campur kalaban barang lain. Di penikah pasang buja masalan. Si penikah cian gelu, ni kan cia gelu. Penikah tak gengeng. Jadi kudu sip kan, kudu kena, kudu lamun umpamana barang saya tempa saya saampuna pasraki deki sesekiranya ampun bener dak ke barang saya ampun esefatin. Maka dari penikah Kanjeng Nabi adabu mun nempa kudu nempa nang kolagen se kauningin.
Atau tembangan saya kau ningin, dak ke waktu saya kau ningin juga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, umpamana pas nempa tak pangki waktu na panika tak kenging punten. Nempa berapa kilo tak pangki kilo na panika tak kenging juga. Muttafaqun alaih wa lil Bukhari man asrafa fi syai'in. Wa an Abdurrahman ibn Abza wa Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yatina anmatun min anmat Syam. Ambatun min anbat Syam. فنصرفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك رواه البخاري. Ada pasal kedua Abdurrahman ibn Abza bin Abdullah bin Abi Aufa nusibul ghanaim kunna bada pasal kaulah nusibul ghanaim panika ngaulai pasal kaulah setajal ghanaim ada ke banyak-banyak ghanimah al maghanimah ada ke banyak-banyak ghanimah harta perang ma Rasulillah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yatina ambatun ban bada menapa kelakuan yatina panika datang dak kaulah ambatun pasal banyak-banyak rakyat min ambatus Syam dari banyak-banyak rakyat orang Syam. Fanuslifuhum maka nempa pasal kaulah mesan pasal kaulah hum daka ambat fil hindati dalam gandum wa syairi penjagung bulir zabib ban anggur kering. Wa fi riwayatin wa zaiti ban minyak ila ajalin ma'lum daka waktu se tantuaki. Qila dawaki akan lahum zar'un apa-apa badalahum panikan diambat zar'un apa tatamenan qala dabu pasal keduana makuna nasaluhum zalik tak ada pasal kaulah nasaluhum panika atanya pasal kaulah hum dak ka ambat zalika dak hadisa rahul Bukhari. Jadi kenging saumpamana nempa gandum nempa syair nempa zabib kenging tak apa-apa. Pokoknya kau ingin siapa apa, kalau kena siapa apa, apa mana, siapa apa, tempeng nah, pada waktu kau ingin. Siapa nak juga, lamun barang se tak pada. Lamun kalau benbitongan panika tak sah juga. Jadi pada barang nempa semangkah. Lamun kalau benbitongan panika tak sah sebab semangkah beda seraja beda segini. Jadi panika menumpamana nempa 100 biji semangkah deki pahinga lagi segini pasanan. Rugi. Jadi lamun umpamana tak pada jadi pada sekini pada seraja maka panika carana setero bisa pada ingki panika kalaban tembangan. Bisa kalaban tembangan pun persis tak bisa punten. Jadi bila bisa kilo, kisah umpamana setong seraja sekilo, gimana panika pun sekilo. Umpamana kene ingki teloan. Jadi penting pakun sekilo. Jadi pakun tak rogi punten. Wa zabibi wa zaiti ila ajal ma'lum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu an. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah ta'ala. Tining pasal orang qala dabu pasal kanjeng Nabi man akhadha amwalan nas tining pasal orang panika ngalak pasal orang amwalan nas dak banyak-banyak harta manusia yuridu adaha ngarepaki pasal orang adaha dak nekanin amwalan nas adallahu anhu maka nekanin pasal Allah anhu dari orang. Artinya tak niat curang, tak niat khianat. Jadi ngalak harta orang niat mabeliyah disampaikan orang utang niat nyerakna saking pesanan mate
Jadi benih niat khianat apunten. Maka panika ben Allah Subhanahu wa taala henten pagi ini akhirat. Tapi waman akhadha yuridu itlafaha bantini pasal orang panika ngala pasal orang hada kamwalan nas yuridu itlafaha anggap pagi pasal orang itlafaha daka marosak amwal atlafahullah maka marosak daka orang pasal Allah taala Rahul Bukhari. Panika tusa. Jadi ngala pasal orang aniat tak amabelia maka iparosak ben Allah taala artinya seksa ben Allah taala artinya panika tusa. Panika seinyamain karaban ikhlaful wa'ad. Jadi pada wa'dul ikhlaf, pada ikhlaful wa'ad. Lamun wa'dul ikhlaf, panika terkadang tak tu sapunten. Ajanji autang ajanji sebulan. Depak sebulan tak andi saya kebajar. Asal orang mereka berdecakran dan waktu sebulan. Jadi mereka andi toko bila ampun sebulan maka majar oleh toko na oleh sepenikah. Jadi orang penikah orang adagang rekan orang nuko saben bulan mereka biasa oleh 1 juta. Jadi ngincam ke orang 1 juta. Kalau banyak lagi biasanya toko na. Jadi sekarang pun biasa, sekarang pun biasa oleh sebulan 1 juta. Orang-orang dapat sebulan, pas tu kau nak ke bangkrut atau nak ke tonon ila akhiri, maka tak ada saya. Jadi ketika itaki, maka panikah pas tak nyerah. Jadi kau udah panikah, sapanikah. Panikah inya main. Ikhlaful wa'ad. Jadi panika api tadi ndak janji. Panika tak dosa punten. Tapi lamun wa'dul ikhlaf iwaktona autang lakar asad je tak nyerah. Panika dosa wa'dul ikhlaf. Jadi ketika dapat ada waktona yang kita nyerah punten. Sampai ulama adabu salah satu min alamatin nifaq idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Panika jaipon wa'dul ikhlaf panika masuk dekat debu idza haddatha kadzaba. Jadi lecek ingki polana saat ngincam ke salakar ampun aja asat cecek lakar tak majer. Lamun orang seyo tangin pakun tak rogi punten. Orang seyo tangin. Jadi beda orang andi otang dak kebetulan kaulah. Betulan kaulah pakun tak rogi. Artinya sana jan tak majer kan. Betulan kaulah pakun tak rogi. Sebab pagi ini akhirat pakun ikhenten. Imma ikhenten amal la panika. Lamun umpama panika la karena saja tak nyerah. Ikhenten amalah kalaban saokora otang de kebetulan kaulah wa imma lamun panika asat nyerah saking umpama pas nemu uzur maka Allah taala sakhenten. Jadi ikhenten ban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala aparing gonjoron raja wahdabu Allah taala area andin ben. Tapi lamun ban bisa membebaskan dak ka orang serwah. Maka ipa bebas iki Gusti ampun bebas. Maka bagi. Jadi mun orang se iyo tangin pakun tak rogi benten. Saya maksudnya akhirat kan. Ki mun nang dunya iki siapa lagi juga. Cuma terkadang rugi juga orang mau autang PC PC ini kan kudu manjar PC
Jadi mun autang pese ki kudu wajar pese. Jadi lamun umpamana autang pese 50 tahun si lembek 50 tahun si lembek panika 100.000 punika muncul saking zaman semangkin pada kalaban 10 juta. Jadi kalau oleh 50 tahun panika pas majar 100.000. Niki pakun majar 100.000. Jadi benih pesanan 10 juta punten. Jadi saking autang emas, nah, maka insyaallah pakun tak kira rugi. Sebab emas panika standar ala mururi zaman. Jadi sanajan ampun-ampun berempan puluh tahun pakun. Dan kaulah haji tahun belum polo lambek haji sepertama sareng Ustaz Hisham panika ongkos haji 700 ibu tak ada pak 1 juta. 700 ibu tak ada pak 1 juta. Tapi waktu panika betul kaulah ajual sampai 10 biki. Muni zaman samangken 10 biki oleh du hajian mungkin bisa du hajian mun 10 biki. Mungkin 15 juta, 150 juta ampun. 150 juta panika bisa du hajian ampun. Jadi mun di zaman jadi lambak panika sampai kan 76.000. Tak ada pak 100.000 bentar. Membahas semangken sampai bahas petong tak ada pak 100.000. Banyak orang soki. Ingat kan kalau lambak 750 tak ada pak 1 juta. 750 Ini ke tahun belum polo, sangat polo 2010, 2020, 45 tahun. Allah SWT. Qala Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi fil Ithaf. Ajabu besar bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi fil Ithaf. Ajabu besar Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi fil Ithaf. Summa qadima Naisabur, maka kira-kira datang besar Imam Ghazali Naisabur ada kan Naisabur. Walazama Imam Al-Haramain ban anat tabhin besar Imam Ghazali Imam Al-Haramain ke Imam Al-Haramain hatta bari'a fil madhhab sampai alim basara Imam Ghazali fi madhhabi al-madhhab wal khilaf wal jadal ban jadal wal aslain ban dua asal usulul fiqh ban usuluddin artinya ilmu tauhid ban ilmu usulul fiqh wal mantiq ban mantiq. Mereka sampai jaipon ulama mereka terang lagi bahwa Imamul Haramain panika irtibat dengan Imam Ghazali. Artinya apa parekana arah sakala rekan dengan Imam Ghazali. Jadi saampuna Imam Ghazali panika Imam Ghazali asalnya ki kewahidan min at-talabah kati santri kan kati santri biasa tapi dulu cerdas sampai akhirah sampai alim sampai menang dari Imam Al-Haramain. Maka Imam Al-Haramain panika cek bonse ulama rekan diterang lagi fi qalbihi syai'. Jadi Nabi sampai put dari Imam Ghazali panika seakan-akan alhasil menang rekan. Bada juga saya sampai guru-guru napa nih kak abalik nyantre dah kak sandrena pada ban Syekhona Syekh Ismail
Panika sebagian dari guru-guru nas sebenarnya Yaman panika abalik nyantri dak Syekhuna Ismail. Sampun 5 tahun. 5 tahun kejer tapi panika asaren sejam sehari semalam. Sejam setengah jam. Jadi kol 11 ke kol 12 duhur mereka tok asaren. Iki menawi badan jawaban Syekh Ismail lah lemah kok mon badan. Tapi kok pikiran ki bakun. Jadi mereka sampai akhirnya sebagian dari kuruna sampai datang ke halaqana Syekh Ismail juga mereka nyantri juga. Wa qara al-hikmata wal falsafata ban maus besar Imam Ghazali al-hikmata daga hikmah wal falsafata bar falsafah wa ahkama kull dzalika ban makoko besar Imam Ghazali kull dzalika daga satajan ka alisa. Imam Ghazali sebenarnya engkau tak ngiding situng ilmu kecuali ban ko isare sampai ke akar-akar sampai ban ko ipakoko sampai. Jadi mun pak menengiding ber ilmu balaghah biar cari bangko sampai bangko kuasain. Ngiding cak ber ilmu mantek saya cari bangko sampai kuasain. Ngiding cak ber ilmu apa? Ber ilmu falsafah ber ilmu. Seperti mana? Wa fahima kalam arbab hadhil ulum. Ban faham bahasa Imam Ghazali dak kadhabuna banyak-banyak sakatuin banyak banyak ilmu. Wa tasadda lirraddi ala mubtilihim wa ibtali da'awihim. Ben ngadak pasal Imam Ghazali liraddi kangku nolak ala mubtilihim ing atasen banyak-banyak orang yang madatang kebetalna orang-orang kafi arbab wa ibtali da'wihim ban mabatal banyak-banyak dakwana arbab hadir ulum. Jadi mereka ilmu falsafah ajar ilmu falsafah tapi mereka beni apa beni ajar ilmu falsafah kangku yang ya jadi kangku itolak kan falsafah Yunan enggak bisa saya ngocaki ce alam mereka qadim jadi tolak Imam Ghazali jadi ia ajarin sampai mereka kuasain pas irad wa sannafa fi kulli fannin min hadhihi al-ulum kutuban ahsana ta'lifaha wa ajada wad'aha wa tarsifaha ban ngarang pasal Imam Ghazali fi kulli fannin dalam saban-saban fan min hadhihi al-ulum daripada banyak-banyak ilmu kutuban dak banyak-banyak kitab ahsana ta'lifaha sama fokus pasal Imam Ghazali ta'lifaha dak karangna ulum wa ajada wad'aha ban mafokus pasal Imam Ghazali wad'aha dak sabana ulum wa tarswifaha ban rentengna ulum wa kana shadidadz zaka sadidun nazar ajib al-fitrah mufrit al-idrak qawi al-hafizah ba'id al-ghawr qawasan 'ala al-ma'ani ad-daqiqah jabal ilmin munadhiran mihjaja. Wa kana ban bada pasal Imam Ghazali syadidadz zaka panika banget cerdas sadidan nazar secik-cik pangabasna ajibal fitrah seketon fitrana mufrital idrak sebanget nemunah artinya cepat faham qawiyal hafizah sekuat afalna ba'idal ghawri se jauh lemah artinya dalam mereka cek saking tasik paling dolum bun dolum apa niku jauh dolum ko baba ghawasan 'alal ma'ani senyelam 'alal ma'ani ngatasen banyak-banyak makna ad-daqiqah se lempu jabal ilmin kununga ilmu munadhiran pada se patun mihjajan sa hujjah. Di Imam Ghazali pan ki awal perkara senang perpatun. Ban mun perpatun tak taman kala bener. Menang terus. Perpatun. Dadi mereka sampai yuqat majlis, sampai ibadah ki majlis kangkui munazarah, kangkui perpatun. Dia perpatun ban pasera bae menang. Aten ben pasera bae kortane dari lapisan sadayan ilmu rekan. Bon orang ahli fikih menang, ahli usul menang, ahli falsafah menang, ahli pun apa menang sadayan. Tapi lestari panika buang ke kapi.
Jadi lasaran mereka pas Imam Ghazali pas tinggal saja mereka pas apa jadi tak fokus kan. Yang pas akhir yang nyaleh dak jadal mereka. Sampun lastari melalui apa TV jadal. Sampun kau ingin bahwa jadal mereka kan tak fokus. Bahwa berdebat mereka tak fokus. Dan gula ni kancah ning Makkah Mukarramah. Kancah ni ko cerdas sara. Cerdas. Gus Abdul Wahid Langitan. Gus mereka kotoran air kan. Langitan. Sama kena bona tinggal di nyampon. Mereka ning pondok ning eten kaula dengan Syekhana Ismail sampun santri banyak ibadah Bahthul Masail. Saben malam penapar kan ibadah Bahthul Masail. Mereka lebih ibadah pernikah kalah kapi. Sanajan mereka salah ampun jelas salah. Pakun menang. Jadi bilang bolas tarik aja akila bang ngocak aja abang tibi salah kan. Tapi pakun tak bisa pun ton. Waduh, ibu kalah kapi. Ada saya menang. Saya ampo Alaban mereka. Pada juga Gus Abdul Salam bin Abdul Mujib Buduran. Tapi mereka kalah juga kan. Tak pernah menang. Cerdas ampun. Mengaji kitab usul ke Syekhana Ismail. Wa kana Imamul Haramain yasifu talamizatahu. Banda besar Imamul Haramain yasifu talamizatahu. Pada nyifatin besar Imamul Haramain talamizatahu daga santri-santri Imamul Haramain fa yaqulu. Maka ada Imamul Haramain, Imamul Haramain bana ka andi santri telok, bana ka santri seniorah Imamul Haramain. Andi santri telok bana ka pada obat hebat saja. Mereka sefatin bani Imamul Haramain. Jadi situ kebanggaan juga kan. Situ kebanggaan. Dan situ orang ketika santri mereka berhasil jadi orang sealim. Jadi mereka nyefatin Al-Ghazali bahrun mughriq. Sini Ghazali area tasik sema tasellam. Itu rukun tasik syukur. Sudalam mata sellam orang tak tahu ngoilang-ngoyan. Walkia asadun mukhriq. Banding alkia benar asma orang juga alkia. Asadun mukhriq panikat macan sema beda si bengal kan. Wal khawafi narun tuhriq. Banding al khawafi area apoi se ngelok apa apoi. Jadi mana kepada hebat ke kafir kan. ويقال كان الإمام يظهر في الظاهر الافتخار به وعنده في الباطن منه شيء. Apa ni kan? Sejaman tan gula-gula apa ni kan? Di mana kita terangkan kira benar ulama. Mereka dah guna Syed Muhammad Murtada. Izabuki ويقال بنجبوki كان الإمام pada besar Imamul Haramain guru apa ni kan? Imamul Haramain يظهر في الظاهر الافتخار به. Yudhiru banika al-zahiraki basara Imam al-Haramain fi zahir dalam zahirah al-iftikhara bihi dak ngangga bihi karban Imam Ghazali. Jadi banika mon umpamane ditanyain Imam Ghazali, "Wah, Ghazali ora tang santri sehebat." Yudhir al-zahiraki kebanggaan dak Imam Ghazali wa indahu fil batin minhu syai'. Wa indahu ban banika kan di imam fil batin dalam batin dalam atena dalam aban min hudur Imam Ghazali syai'un tini situng. Ning dalam aten apa ni kepada ketak nyamanan zakoni. Tak nyaman dak rumah, tak nyaman orang kala. Jadi menika terkadang rekena terkadang guru andi santri hebat. Menika mun ditanyain. Jadi lako bodore ngatanya apa ya? Lako bodore kadimun apa? Mbok iya ro. Jadi zahiraki cek bagus. Tapi di dalam atena min husyai.
Jadi Masya Allah panika iterangkan ki sareng ulama cek lakar sebenarnya kan wa indahu fil batin minhu syai'. Kita pernah bahas masalah panika kan, bahas masalah panika. Panika ning kalangan ulama cukup ada ki sabanika kan. Jadi orang banyak mana sefulan dengan ilmu hadis panika alim dalam ilmu hadis. Pas pada fulan juga kan, bertemu pada fulan alim juga dalam ilmu hadis. Maka panika terkadang tergesek kan, terkadang tak bisa saya kocakin kalau lesan ki walhasil faham panjenengan. Jadi terkadang panika maka dari panika sampai ide buaki sareng ulama ide buaki sampai bahwa al-jarhu liman kana mu'asirahu la yuqbal. Jadi nyaleh dekat orang sisa zaman panika tak terima. Soalan ki panika terkadang beda sesuatu ning dalam atena. Jadi ijale wah narot tak alim je padahal alim panika saking beda sesuatu saya tak nyaman ning dalam atena. Jadi jarah panika nyaleh. Lima zahara minhu min aniqil ibarah wa rasyiqil isyarah wa sihhati sama' wa quwwatit tiba'. Apa-apa minhu syai' pada sesuatu yang dalam atena lima zahara minhu karena perang sezahir minhu dari Imam Ghazali min aniqil ibarati dari fokus ibarah. Artinya mon abu-abu pada fokus wa raqiqil isyarah ban lampu isyarah wa sihhati sama' ban asana pengidingan wa quwwatit tiba' ban kekuatan tabiat indah. Imam Ghazali mana juga jadi guru Imam Ghazali Abu Nasr al-Ismaili, Abu Ahmad ibni Muhammad ar-Radakani, tapi semasyhur Imam Ghazali panika guru dekat Imam al-Haramain. Jadi Imam al-Haramain panika termasuk Syekhu Futuhihi wa Takhrijihi. Jadi Syekhna takhrij kan. Syekh saya yang saya paling iki. Terkadang orang panika guru banyak guru nah terkadang. Terkadang sampai guru dekat orang kalema. Tapi dari sekian sekelima panika baru situng saya anggap paling di panika Imam Ghazali guru dekat Imam al-Haramain. Wa ma'adzalika banyak guru-guru selain, tapi saya paling yang paling masyhur kan Imam al-Haramain. Pada bantuan kaula kan iki Syekh Ismail kan guru saya. Tapi padahal banyak guru-guru lain benih karo Syekh Ismail. Syekhona Syekh Abdullah Dardo mereka guru dan kaula juga. Jadi nyamain Syekhu Futuhihi wa Takhrijihi. Guruna Syekh Ismail, Syekhul Futuh wa Takhrij yang kebanyakan Sayyid Husain Az-Zawwaq nang Yaman. Panika juga sampai Syekh Ismail sampai narjamah dekat Sayyid Husain Az-Zawwaq. Di pada Karabantan kaula sampai narjamah Syekhana Syekh Ismail. Qala zuhur intishari suitihi wa 'idhami jahi wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.